Assalamualaikum. Hi guys. We are going to focus the last part of subtopic 5.1 about real gases. So in this video, you are going to learn how to explain qualitatively the ideal and non-ideal behaviors of gases in terms of IMF and molecular volume. Dalam kes ini kita akan gunakan Van der Waals Equation untuk explain non-ideal behavior. So maknanya kualitatif ni kita akan guna ayat untuk explain proper sentence. And the next part you are going to learn how to explain the conditions at which real gases approach the ideal gas behavior. Okay, dalam case yang kita sudah belajar before this, we are going to recap about ideal gas. Ideal gas is a gas that obey the ideal gas equation dan dia ada equation spesifik PV equals to nRT. Dan konsep ideal gas ini adalah based on kinetic molecular theory of gases, which are, ada dua benda yang paling penting lah. The volume of gas are negligible and there is no intermolecular forces between the gas particles. However, you should understand, in reality, there is no such a thing as ideal gas. Tak wujud tau. So, ini yang kita akan relate dalam case real gases, di mana real gases are the gases that deviate from the ideal gas law. Another term, real gas adalah non-ideal gas. So, real gas adalah non-ideal gas whose molecules occupy space and ada interaction antara molekul tersebut. Dan dia tidak behave mengikut assumptions of kinetic molecular theory. Contoh dia macam mana? Kita boleh shown by plotting graph PV over RT against pressure, dan dalam kes ini temperature mesti constant. So awak boleh observe macam mana curve of the gas dia deviate from the horizontal line of ideal gas. So ideal gas dia akan horizontal sahaja, constant, tapi gas yang lain macam N2, H2, CO2, NH3 semuanya deviate daripada dia bentuk ideal gas. So maknanya plotting of PV over RT against pressure is very important. Macam mana nak tunjuk ideal gas behavior dengan deviation of real gas. So ideal gas ni yang warna biru, constant, horizontal line. Yang lain adalah real gas. Okay, dan real gas ini adalah untuk contoh different temperature. Kalau graf yang tadi, yang sebelum slide ini, dia adalah for constant temperature. So, kita boleh nampak lah, walau macam mana pun, different or constant temperature, all gases akan deviate from ideal gas. So, kenapa deviation ni boleh berlaku? Dia ada dua sebab. Yang paling obvious daripada two assumption of kinetic theory of gases. Yang pertama adalah volume occupied by gas particle is very small. Dia cakap volume tu negligible. Dan satu lagi dia bagi tahu there is no attraction between gas particle. So negligible intermolecular forces. So dua faktor ini menjadi satu reason yang paling obvious kenapa all gases deviate from ideal behavior. So maknanya kita boleh relate real gas deviates from ideal gas behavior when high pressure and low temperature. So dua faktor ni sahaja. Contoh untuk high pressure, when a gas is compressed, volume container tu decrease. So, boleh nampak distance between gas particle akan lebih dekat sebab volume tu dah decrease. Jadi, intermolecular forces tu become more significant. Dan, kita boleh lihatlah, it is deviated from ideal gas behavior. So, ini adalah untuk real gas. Seterusnya, we have low temperature. Untuk low temperature, kita akan relate dengan average kinetic energy. Average kinetic energy of gas decreases apabila temperature itu berkurang. Dan gas particles moves slowly and getting closer to each other. Dan intermolecular forces will become very significant. So, maknanya adalah IMF tu. So, daripada sinilah gas tersebut deviate from ideal gas behavior. Dan gas tersebut akan jadi non-ideal gas. Another term is real gas.
However, untuk ideal gas, gases behave ideally when low pressure dengan high temperature. So ini dua faktor apabila dia nak jadi ideal gas. When the pressure decreases, volume akan bertambah. So kita terbalikkan dia. So distance of gas particles are far apart and exhibit less interaction. Dan intermolecular forces can be neglected. So sebab tu, gas ini akan jadi ideal gas. Seterusnya untuk high temperature, masih relate dengan average kinetic energy of gas particles di mana dia makin bertambah. The distance is going to be far apart from each other dan akan ada less interaction between gas particles. Thus, IMF can be neglected dan dia akan jadi ideal gas. So ingat, deviation of ideal gas behavior, you should remember untuk real gas, dia mesti ada high pressure and low temperature. Untuk ideal gas, dia mesti ada low pressure and high temperature. So dia terbalik, opposite to one another. Dan dua-dua parameters ini, pressure dan temperature, akan digunakan untuk relate with the dua assumptions of kinetic theory of gas, iaitu negligible volume dan juga negligible intermolecular forces. So sekarang kita akan masuk bahagian van der Waals Equation. So van der Waals Equation ni macam mana dia boleh wujud, kita kena faham dulu. Since real gas does not exhibit ideal gas behavior at high temperature and low pressure, ideal gas equation perlu adjust. Kita kena adjust PV equals to nRT. So two parameters need to be reconsidered, iaitu volume of gas particle dan juga attraction between the gas particle. So mari kita fokus one by one. Untuk volume, in the ideal gas equation, PV equals to nRT, value V ni represent volume, and then volume available untuk gas particle to move. So kita boleh faham lah, gas particle akan occupy the sizable portion of the container. So the space occupied by gas particle menyebabkan value of PV over RT to deviate from predicted value, dan volume occupied by gas particle must be subtracted from the total volume. So kita akan dapat effective volume yang kita nak equals to volume container minus volume occupied by gas particle. So daripada sinilah formula ini, sekiranya volume of occupied gas particle kita bagi sebagai unknown NB, iaitu N for number of moles dan B adalah constant. Ni just constant yang digunakan untuk volume bagi van der Waals equation. So you will have V effective equals to V containers minus NB. So kita masukkan volume of gas particle ni sebagai NB. So inilah new formula based on van der Waals equation. Seterusnya, kita lihat bahagian attractive forces. Kita kena faham, pressure terhasil apabila gas particles bergerak dan berlanggar dengan wall of container. And these attractive forces which act between the gas particles will make the gas particle move slower dan dia akan berikan impact yang kurang kepada dinding container. Jadi, pressure exerted by real gas is reduced, menyebabkan PV over RT to deviate from predicted value. Jangan pelik tau kita compare PV over RT, sebab daripada awal video Miss ada tunjuk macam mana graph kita deviate between PV over RT against pressure. So getting back here, kita boleh faham pressure real gas kurang daripada pressure ideal. So the term pressure yang kita nak adjust, kita akan gunakan coefficient N square A over V square. N ni number of mole dan A adalah constant untuk tunjukkan strength of IMF between gas particles. So therefore, awak akan dapat another formula van der Waals equation. Pressure untuk ideal gas equals to pressure for real gas plus N square A over V square. So ini adalah bahagian term pressure yang kita adjust untuk attractive forces.
So daripada dua faktor yang kita dah bincangkan, kita dapat dua formula. Ini yang pertama dan ini yang kedua. So kita akan combine by substituting into ideal gas equation, iaitu PV equals to nRT. Thus you will have van der Waals equation written as, untuk pressure kita ambil the whole thing here, and then untuk volume kita ambil the whole thing here, equals to nRT. So ini adalah constant untuk strength of IMF for A, dan B untuk represent volume occupied by gas particle. So ini adalah derivative untuk van der Waals equation, di mana van der Waals equation adalah digunakan untuk justify macam mana ideal gas equation tu adjusted for the real gas. So sampai situ sahaja untuk video kita kali ini for real gas. Try to do a lot of practices about calculation and also the concept that you've learned during subtopic 5.1. So that's it from me. Thank you for watching. Bye.